खाने काबा और मस्जिद नबवी शरीफ की दो दो इमाम के अंदाज में तिलावतें पेश कर रहा हूँ। हरम मक्की के एक इमाम हैं शेख माहिर अल-मुआइक़िली। शेख माहिर अल-मुआइक़िली ये खाने काबा के इमाम हैं, उनके अंदाज में। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह वरअयतन नास यदख़ुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक वस्तग़फ़िरहु इन्नहु कान तव्वाबा। मस्जिद नबवी के इमाम हैं अश-शेख हुसैन आले शेख हफ़िज़हुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। मस्जिद नबवी शरीफ के सबसे बड़े इमाम साहब, बल्कि इमामुल आइम्मा, तमाम आइम्मा के जो बड़े हैं, अश-शेख अली बिन अब्दुर्रहमान अल-हुदैफ़ी हफ़िज़हुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़, मिन शर्रि मा ख़लक़, व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब, व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द, व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। शेख अब्दुर्रहमान असुदई साहब ये खाने काबा के इमाम साहब हैं, इनके अंदाज में तिलावत पेश कर रहा हूँ और इसी पर मैं इख्तिताम करूँगा और उसके बाद दुआ होगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अभी जो आपने नमाज में सुना, ये शेख अब्दुर्रहमान असुदई साहब का नमाज का अंदाज़ था। अभी मैं तरावी का अंदाज़, और शेख का तरावी का अंदाज़ है, वो पेश कर रहा हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم.
اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر لله شكرا شكرا. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم بارك في هذا المكان، اللهم بارك في هذا المسجد المبارك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. اللهم إنا نسألك من فضلك، اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تقبل منهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل سعيهم، اللهم وفق إخواننا في هذا المكان، وارزق أهله من الثمرات لعلهم يشكرون. اللهم تقبل سعيهم، اللهم تقبل سعيهم. اللهم دبر أمورهم ويسر أمورهم، واجعلهم إخوة متحابين متآلفين على الخير متعاونين. اللهم جزهم جزاء الأوفى. اللهم اجعلهم ممن يقال له من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. يا ذا العطاء والفضل والمنة، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على نبينا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. www.darsequran.com